En ce mois sacré du Ramadan, la consommation de certains produits alimentaires augmente sensiblement. Pour garantir que ce que nous mettons dans nos assiettes est conforme aux règles sanitaires, les commissions mixtes sillonnent les marchés municipaux contrôlant, entre autres, boucheries et poissonneries. Dans le bureau de Brahim Menji, directeur du service de l'action économique et du contrôle à la préfecture d'arrondissement de Casablanca-Anfa, la commission se réunit. Elle est composée d'un technicien vétérinaire de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, d'un médecin vétérinaire au service préfectoral et du directeur du service d'hygiène d'Anfa. Direction Marché Badr, situé dans le quartier de Bourgogne, pour une session de contrôle inopiné. Au fur et à mesure de la commission, c'est une commission de sensibilisation. Et en parallèle, on lutte contre les fraudes et en parallèle, la sensibilisation des professionnels les des bonnes pratiques, soit de l'hygiène, soit de l'approvisionnement, soit de la conservation, soit فهمتي يعني شي حاجه اللي ما عارفاش كنعطيوها له شي حاجه اللي عنده مزيانه كنشجعوه. Cette commission sillonne les marchés municipaux à raison de 2 sorties par semaine, ciblant spécifiquement les boucheries et les poissonneries. Une autre contrôle les pâtisseries 7 jours sur 7, tandis qu'une troisième inspecte les dépôts de stockage des produits alimentaires et les grandes surfaces. À cette dynamique de contrôle collectif se joignent les actions indépendantes des établissements concernés par la sécurité alimentaire. L'ONSA applique un programme propre à elle, idem pour les préfectures qui disposent de brigades de contrôle économique. Pour les commissions mixtes et élargies, un programme de travail est établi selon chaque annexe administrative. برنامج كيتوضع على اساس ان يتم التغطيه ديال جميع الاسواق النقاط اللي غادي تخضع للمراقبه. والاهم العمليه باش مهمه بزاف عاوتاني نقطه اساسيه مهمه راه كنهضروا مع الاخوان دائما خصها تكون انوبيلي. هذا بروفيس باش حتى هذاك البائع ولا هذا خينتظر في اي لحظه نلقى واحد اللجنه قدام. اللجنه ديال المراقبه مرحبا تفضل تفضل باش L'inspection commence. L'agent de l'ONSA passera la boucherie au peigne fin. Conditions d'hygiène, de conservation et d'approvisionnement, tout est scrupuleusement vérifié. Tout produit non conforme aux normes sanitaires sera saisi. Les saucisses fabriquées in situ ou la viande hachée en sont un exemple fréquent. Information peu connue du grand public, un décret impose la saisie systématique des produits de charcuterie crue qui ne proviendraient pas d'un établissement agréé. Pourtant, une majorité de bouchers préfèrent ignorer cette loi établie en 1999. كنلقاو فيه مواد محظوره ديزريتي فينا اوتوريزي باش يتزاروا فيها. كتلقى مثلا عندنا فيون انسالي باش المواد الاوليه باش تحضر المواد الاوليه من منتهيه الصلاحيه ولا بريمي ولا غير صالحه للاستهلاك. Ils fabriquent et commercialisent leurs propres saucisses, mais à la saisie, certains choisissent de protester. L'autorité locale se voit dans l'obligation d'intervenir. Ce boucher a reçu, 8 jours auparavant, la visite des agents de l'ONSA, qui l'avaient sensibilisé autour de la même question. Pourtant, il préfère monter au créneau et tient un discours de victimisation.
هي ديك النهار شي دابا شو حنا وين ما نخدموش يخدموها الشركات غير هذه هي اللي تخدم حنا نموتوا حنا السوسيس ها هو السوسيس ما كاين حتى حاجه ولكن كلشي غادي يخرج نمشيو معاكم حتى حنا. Le quotidien des commissions mixtes de contrôle n'est pas de tout repos, car à tout moment, la situation peut dégénérer. كاين حالات استثنائيه هي اللي كتكون كما قلت لكم، هي اللي كتكون شي واحد من المقاومه تيرفضوا انهم يتعاونوا، يرفضوا انهم يخضعوا للمراقبه. من جينيرالمون كلشي تقريبا كاين تيجاوب، كيعرفوا بان هذه العمليه كدار، فهمتيني؟ يعني حتى الناس ولات تعودات على المراقبه، ومنطقه ماشي فهمتيني، منطقه شويه يعني سوق نموذجي مهيكل، دونك كاين امور اللي خصها تدار ضروري. هذا عمل عادي. كما شفتوا معنا دابا في هاد التورني الصعوبه عندنا هو الكونتاكت مع لي بروفيسيونيل. دونك حنا كنبغيو نديرو الخدمه ولكن لي بروفيسيونيل واش باغ اينيغونس واش بالعكس ما تخليكش دير خدمه، فهمتي؟ لانهم ربما ما عارفينش لي بون براتيك. بحال مثلا السيد هذا لا ديرنيير فوا قلت له ما يبقاش يدير السوسيس، او لا بغى السوسيس ولا كيخدم بزاف السوسيس ياخذوا من عند اونيتي اللي هي اغريي من هذا المنصب. افيكتيفمون دابا راه ما عندناش. دونك الانسان اون فوا يسوفي تقول له الا كانت عنده اون بون فوا. De même, on ne peut hacher la viande qu'à la demande du client. La multiplication bactérienne devient plus rapide dans la viande vulnérable car en petits morceaux. لاشاج ديال لافيون على ديموند، يعني جات السيده وطلبت منه ديك الساعه دار لاشاج ديال لافيون. سي سا هذا السيد اللي خدم مزيان، كيخدم قانوني. Les professionnels s'accordent sur le caractère nécessaire de ces contrôles car ils préservent le métier des intrus. Ils exigent cependant qu'ils se fassent de manière plus fréquente. يبقاو يجيو يوميا يراقبوا، حيت ما كايناش مراقبه ديما. ولا كانت مراقبه ديما غتكون حنا عندنا سلعه زوينه وجوده ومزيانه. C'est au tour des poissonneries de faire l'objet d'un contrôle méticuleux. Les poissons dont la température excède la norme seront confisqués. Des prélèvements sont également effectués en cas de doute. غناخذ واحد البريليفمون ديال الخبز، دونك كنعمر هنا الفيش ديال البريليفمون غادي تمشي لابوراتوار. انا زال فرحان زعما كمنين كاين بحال هكا، خصها تبقى ديما صراحه، لانه هذا الشيء هذا تيفرحنا، حتى حنا معلمين الحرفه من الناس ديال الاسمي. الحرفه تيدخلوا على دخلاء اللي كما تنقولوا خسروا لها الصوره ديالها، اللي كيكون داك سميتو هذا الشيء تيفرح بزاف، ولكن كنبغيو دائما يكون مستمر، لان كتكون هذيك اليقظه، وهذا في الصالح ديالنا هنا، في الصالح ديال المواطن. حتى المواطن ملي كيجي لهنا راه كيكون مرتاح، وحتى حنا كنكونوا مرتاحين. La tournée prend ainsi fin. Le collectif rentre à la préfecture pour dresser les procès-verbaux du jour. حنا دابا في الملحقه الاداريه غادي نطلعوا باش غادي نديروا نحرروا المحاضر ديال المحلات اللي دزنا ليهم ودرنا لهم الكونترول. العمليات هذه عندها واحد رد الفعل، نقول لك جد ايجابي عند المواطن. بغض النظر على المواطن ملي كيشوف هذه المراقبه، كيشوف هذه اللجنه كتقوم بالعمل ديالها، كاين واحد المساله عاوتاني بالنسبه لنا كسلطه محليه، كاين واحد النوع من التواصل. دابا ملي كيشوف السلطه خدامه مع لجنه المراقبه خدامين، راه كون اكيد ان اي مواطن الا لاحظ شي حاجه ماشي هذيك راه غيبلغ بها. Place maintenant à la dernière étape, la destruction des produits saisis. Nous accompagnons la marchandise confisquée à l'incinérateur municipal
située aux anciens abattoirs de la ville où elle sera réduite en cendres. Durant la première semaine du mois sacré de Ramadan, les saisies de la commission mixte s'élevaient à 12 tonnes et 178 kg. Le four se ferme en attendant d'engloutir une nouvelle quantité à la prochaine sortie de la commission mixte.